salam dan hormat kepada Bapak Paus. Dan setelah penghormatan ini, apalagi tahapannya Mas Erlip? Setelah penghormatan ini akan ada homili atau khotbah dari Bapak Paus. Seperti yang sudah kita sampaikan, bahwa kita akan mendengarkan khotbah yang juga merupakan gambaran misi yang ingin dia bawa untuk kepausan beliau. Kalau kita ingat kata-kata pertamanya ketika pertama kali muncul sebagai paus, damai sejahtera menyertai kalian semua, itu yang disampaikan. Apa Betul yang bisa sekali. dimaknai dari misi artinya, ataupun juga visi dari paus? Oke, kita dengarkan dulu homilinya. Distinte autorità, membri del corpo diplomatico, un saluto ai pellegrini venuti in occasione del Giubileo dei Confraternite. Fratelli e sorelle, saluto tutti voi. Saya ingin menyapa kalian semua Gratitudine all'inizio dengan hati yang del ministero che mi bersyukur è stato affidato. di awal pelayanan yang telah dipercayakan kepada Ci saya. hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore non ha posa finché non Engkau telah menciptakan kami untukmu, Tuhan, dan hati kami tidak akan tenang sebelum beristirahat dalam abbiamo Engkau. vissuto un tempo particolarmente intenso. Beberapa hari ini kita telah mengalami masa yang sangat intens. Vito di tristezza il nostro cuore. Hati kita penuh dengan kesedihan. E in quelle ore difficili Dan di ci masa-masa yang siamo susah sentiti ini, quelle folle di cui il Vangelo dice che erano seperti kerumunan orang yang disebut dalam Injil, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. di Pasqua. Abbiamo Namun tepat pada hari Paskah, l'ultima benedizione. kita menerima berkat terakhir darinya. Dan dalam terang kebangkitan, kita menghadapi momen ini dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia mengumpulkan mereka ketika tercerai-berai, menjaga mereka seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dalam semangat iman inilah Dewan Kardinal berkumpul untuk konklav, datang dari latar belakang yang berbeda. Kami menyerahkan kepada Tuhan keinginan untuk memilih pengganti Petrus, Uskup Roma, yang mampu menjaga warisan karya iman Kristiani, sekaligus menatap jauh ke depan, menyambut pertanyaan, kegelisahan, dan tantangan zaman ini. Tentunya ditemani oleh doa-doa kalian, kami merasakan karya Roh Kudus yang telah menyatukan berbagai alat musik, membuat senar hati kami bergetar dalam satu melodi. Saya telah dipilih tanpa jasa apapun, dan dengan rasa takut, gentar saya datang kepada kalian sebagai seorang saudara yang ingin menjadi pelayan bagi iman dan sukacita kalian. Berjalan bersama kalian di jalan kasih Allah yang menghendaki kita semua bersatu dalam satu keluarga. Kasih dan kesatuan. Ini adalah dua dimensi dari misi yang dipercayakan Yesus kepada Petrus. Injil menceritakan kita ke Danau Tiberias, tempat yang sama di mana Yesus memulai misi yang diterima dari Bapa, menjala umat manusia untuk menyelamatkannya. Ketika berjalan di tepi danau itu, ia memanggil Petrus dan para murid pertamanya untuk menjadi seperti dia, penjala manusia.
E ora, dopo la Dan kini risurrezione, setelah kebangkitannya, tocca proprio a loro portare avanti tugas questa itulah yang missione, dipercayakan kepada mereka. gettare sempre e Melemparkan nuovamente la jala lagi rete dan lagi per immergere nelle acque del mondo la untuk speranza merendam del harapan Vangelo, Injil ke dalam navigare air nel mare dunia, della vita, berlayar perché tutti di possano samudra kehidupan, ritrovarsi agar semua nell'abbraccio orang di Dio. dapat menemukan diri mereka dalam pelukan Come può Allah. Pietro portare avanti questo compito? Bagaimana Petrus dapat melanjutkan tugas ini? Che è possibile Injil mengatakan solo bahwa perché itu ha mungkin sperimentato karena nella ia telah propria mengalami vita kasih l'amore infinito Allah e yang tak terbatas incondizionato di dan Dio, tanpa syarat, anche nell'ora del fallimento juga e del dalam masa negamento. penyangkalannya dan Per kegagalannya. questo, quando Gesù ha Oleh rivolto karena a itu, Pietro, ketika Yesus il Vangelo usa il berbicara verbo kepada Petrus, greco agapao, che ia si menggunakan kata riferisce all'amore Yunani che Dio ha agapao per noi, yang merujuk pada al kasih suo Allah kepada offrirsi kita, senza kasih yang riserve e memberikan senza diri calcoli, sepenuhnya tanpa perhitungan. diverso da quello usato per la Berbeda dari risposta di kata yang Pietro, digunakan che oleh invece jawaban descrive Petrus l'amore yang di menggambarkan amicizia kasih che persahabatan, ci scambiamo kasih tra di di antara noi. sesama kita. Quando Gesù chiede a Ketika Pietro, Yesus bertanya kepada Simone, Petrus, figlio di Giovanni, Simon, mi anak ami? Yohanes, apakah Si engkau riferisce mengasihi aku? dunque all'amore del Padre. Ia merujuk kepada kasih È come Bapa. se Gesù gli dicesse, Seakan Yesus berkata, solo se hai conosciuto hanya e jika engkau sperimentato telah mengenal questo dan amore mengalami di kasih Dio Allah ini che non viene yang mai tak meno, pernah potrai gagal, pascere i miei berkurang, agnelli. engkau dapat mengembalakan Solo anak-anak nell'amore di Dio domba-dombaku. Padre potrai Hanya amare i dalam tuoi kasih Allah fratelli Bapa, con un di engkau più, akan mampu cioè mengasihi offrendo la vita saudaramu per i tuoi lebih, fratelli. yaitu dengan memberikan A Pietro hidup dunque bagi è saudara-saudaramu. affidato il compito di Maka kepada amare di Petrus più e diberikan di donare tugas la sua untuk vita per il gregge. memberikan Il hidupnya, ministero menyerahkan di hidupnya bagi Pietro kawanan è domba. contrassegnato proprio da Pelayanan questo Petrus amore oblativo. ditandai dengan kasih Perché yang la rela Chiesa di Roma berkorban presiede ini, nella karena carità gereja e Roma la sua memimpin vera dalam kasih autorità è la dan carità di otoritas Cristo. sejatinya adalah Non si kasih tratta Kristus. mai di catturare Bukan gli soal altri con mendudukan la orang lain dengan sopraffazione, kekuasaan, con la propaganda dengan religiosa propaganda o con i agama mezzi del atau potere, alat kekuasaan, ma si tratta tetapi sempre e solo semata-mata di amare come ha mengasihi fatto seperti Gesù. Yesus telah mengasihi. Lui afferma lo stesso apostolo Pietro, Dia è la pietra che è stata adalah scartata da Rasul voi Petrus, batu yang costruttori e che è dikatakan diventata oleh la Rasul pietra Petrus, Yesus d'angolo. adalah batu yang dibuang E oleh se la kamu para pietra è tukang bangunan. Cristo, Dan jika Pietro batu itu deve adalah pascere il Kristus, gregge maka Petrus harus senza cedere mai mengembalakan alla kawanan tanpa tentazione pernah di essere jatuh un pada condottiero godaan solitario untuk menjadi o un pemimpin capo yang posto al di sopra degli altri, menjadi facendosi kepala padrone delle di atas persone a orang lui lain, affidate. menguasai orang lain Al contrario, yang dipercayakan kepadanya. A Tetapi lui è sebaliknya, richiesto di servire la Petrus fede diminta dei untuk fratelli melayani iman camminando saudara-saudaranya, insieme a loro. berjalan bersama mereka. Tutti infatti siamo Karena costituiti semua pietre kita semua vive, adalah batu chiamati hidup, con dijadikan nostro batu hidup battesimo melalui a costruire pembaptisan l'edificio di kita, Dio dipanggil nella untuk membangun comunione rumah Allah fraterna, dalam nell'armonia dello spirito, persekutuan nella persaudaraan, convivenza keharmonisan roh, delle dalam diversità, hidup bersama menghargai come afferma keberagaman. Sant'Agostino. Seperti yang La dikatakan Santo Chiesa Agustinus, consta di tutti coloro che sono in gereja terdiri dari concordia semua con i orang yang fratelli hidup dalam e che keselarasan dengan amano il prossimo. saudara-saudaranya dan yang mengasihi Questo, sesamanya. fratelli e sorelle, Inilah vorrei che fosse il saudara-saudari nostro primo yang grande ingin desiderio. saya harapkan Chiesa menjadi unita, keinginan besar pertama segno di kita. unità Gereja e di yang bersatu, comunione, tanda che diventi kesatuan dan fermento persekutuan per un mondo yang menjadi ragi riconciliato. bagi dunia yang In questo didamaikan. nostro tempo, Di zaman kita vediamo ini, ancora kita troppa masih melihat discordia, terlalu banyak troppe perpecahan, ferite causate terlalu banyak dall'odio, luka yang disebabkan dalla oleh violenza, kebencian, dai kekerasan, pregiudizi, prasangka, dalla paura del ketakutan diverso, terhadap orang da yang un berbeda dari paradigma kita, economico che sfrutta le dari risorse paradigma della terra ekonomi yang ed emargina mengeksploitasi i più sumber poveri. daya bumi, E meminggirkan noi orang-orang vogliamo miskin. essere dentro questa pasta un piccolo Kita ingin lievito menjadi di di tengah adonan unità, ini ragi di kecil bagi comunione, kesatuan,
di fraternità. persekutuan dan persaudaraan. Noi vogliamo Kita dire ingin al mengatakan mondo kepada con dunia umiltà e dengan con kerendahan gioia, hati dan sukacita, guardate a pandanglah Kristus, avvicinatevi a datanglah Lui, mendekat kepadanya, accogliete la terimalah sua parola sabdanya che illumina yang e menerangi consola. dan menghibur. Ascoltate la Dengarkan sua tawaran proposta di kasihnya amore per diventare la menjadi sua unica famiglia. satu keluarganya. Nell'unico Cristo Dalam Kristus yang satu, noi siamo kita uno. menjadi satu. E questa è la Dan strada inilah da jalan fare yang harus insieme ditempuh tra di bersama noi, di antara ma kita, anche con le chiese tetapi juga bersama cristiane dengan sorelle, gereja-gereja Kristen con lainnya, coloro che dengan percorrono mereka yang altri menempuh jalan cammini religiosi, religius con chi lainnya, coltiva dengan mereka yang l'inquietudine della mencari ricerca di Dio, Tuhan dalam con tutte kegelisahan le donne, mereka, di uomini dengan di buona semua volontà, perempuan dan laki-laki per yang berkehendak baik costruire un mondo nuovo untuk in membangun cui dunia regni baru la pace. di mana damai berkuasa. Questo è lo spirito Inilah missionario semangat che deve misioner yang animarci, harus senza chiuderci nel nostro menggerakkan piccolo kita tanpa gruppo, menutup diri né dalam sentirci superiori al kelompok mondo. kita, merasa lebih baik Siamo dari dunia, chiamati a dari orang offrire a lain. tutti Kita l'amor dipanggil di untuk Dio, menawarkan kasih perché si Allah kepada realizzi semua orang quell'unità che agar non terwujud annulla le kesatuan yang tidak differenze, menghapus ma perbedaan, valorizza la storia tetapi justru personale di menghargai sejarah ciascuno e pribadi la cultura masing-masing sociale e religiosa dan di budaya ogni sosial setiap popolo. religius, agama setiap Fratelli, bangsa. sorelle, questa Saudara dan è saudari, l'ora inilah dell'amore, saatnya untuk la mengasihi. carità di Dio Kasih che ci Allah rende yang fratelli tra menjadikan di kita noi saudara è satu il sama cuore lain del Vangelo. adalah inti dari E con il Injil. mio Dan predecessore bersama Leone pendahulu saya, oggi Leo ke-13, possiamo hari ini chiederci kita bisa bertanya, se questo criterio prevalesse nel kriteri mondo, ini non berkuasa cesserebbe di subito dunia, ogni dissidio e non tornerebbe bukalah forse setiap la pertikaian akan pace berakhir dan con la damai luce akan e la akan forza kembali dello Spirito berkuasa di Santo. dunia. Bukankah setiap Costruiamo pertikaian una akan chiesa segera fondata berakhir dan sull'amore di damai akan Dio kembali e dengan segno terang di dan unità. kekuatan Roh Kudus? Mari kita bangun Una gereja chiesa missionaria yang che berdasarkan apre kasih le Allah dan braccia menjadi al tanda mondo, kesatuan, che gereja annuncia misioner la parola, yang merentangkan che tangan si ke lascia dunia, yang mengeluarkan inquietare sabda, dalla storia yang e che diventa yang terbuka lievito di pada sejarah, concordia per yang menjadi l'umanità ragi perdamaian bagi umat manusia. insieme Bersama come unico popolo, sebagai satu come umat, fratelli bagi tutti, semua camminiamo saudara incontro a semua, Dio marilah kita e berjalan amiamoci menuju a Allah vicenda tra di noi. dan saling mengasihi satu sama lain.